terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang keempat, yaitu imtihan. Kepada para peserta kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecelakaan harus berhenti. 2 3 menangkap berhenti di salah satu tempat. Tak kalah kompatin tanah bakal sebaiknya berhenti. Salah kau sama liga tanah bakal sebaiknya. Terus anak-anaknya banyak dibaca pendek. Anak-anaknya banyak dibaca pendek. Ya anak, nanya panjang kitab dibaca panjang. Nanya panjang kitab dibaca panjang. Nanya panjang kitab dibaca panjang. Terdapat di surat 31 Luqman ayat 15 juz 21. Abu nanya panjang kitab dibaca panjang. Terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 17 juz 23. Sia nanya panjang kitab dibaca panjang. Terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 49 juz 19. Al-Anamila nanya panjang kitab dibaca panjang. Terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 119 juz 4. Himuhanan illa mantap. Hati-hati nanya panjang kitab dibaca panjang. Terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 69 juz 19. Tahira hati-hati rona panjang kitab dibaca panjang. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 45 juz 1. Illahu hati-hati sanya panjang terdapat di surat Al-An'am ayat 39 juz 7. Dari kalamin hati-hati lamin bukan liman terdapat di surat 42 As-Surah ayat 43 juz 25. Hati-hati arinal ladaini bukan arinal ladina terdapat di surat 41 Fusilat ayat 49 juz 24. Hati yaumidin bukan yaumaidin terdapat di surat 11 Hud ayat 66 juz 12 dan surat 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. Hati-hati illallai bukan illaliat terdapat di surat 58 Al-Mujadalah ayat 28. Hati-hati walai bukan waliat terdapat di surat 65 At-Tolak ayat 4 juz 28. Hati-hati holidaini bukan holidina terdapat di surat 59 Al-Sad ayat 17 juz 23. Amma aminin bukan summa aminin terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 21 juz 30. Hati-hati alaihi bukan alaihi terdapat di surat 48 Al-Fat ayat 10 juz 26. Hati-hati nafkah una dibaca pendek terdapat di surat 11 Hud ayat 91 juz 12. Hati-hati fawakihunya dibaca pendek terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 19 juz 18. Hati-hati yardahunya dibaca pendek terdapat di surat 23 Az-Zumar ayat 7 juz 23. Baca dibaca pendek terdapat di surat 13 Ar-Ra'd ayat 30 juz 13. Liyabluwa wajah panjang dibaca pendek terdapat di surat 47 Muhammad ayat 4 juz 26. Liyarbuwa wajah panjang dibaca pendek terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 39 juz 21. Wanabluwa wajah panjang dibaca pendek terdapat di surat Muhammad ayat 31 juz 26. Karena dawa untuk dibaca pendek terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Apain banyak bacaan dibaca pendek terdapat di surat Ali Imran ayat 144 juz 4 dan surat 71 Al-Anbiya ayat 34 juz 12. Nabai banyak dibaca pendek terdapat surat ayat 44 juz 2. Lanya baca pendek malaihim lanya baca pendek muda danya baca pendek lakinna nanya baca pendek terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 15. Malakin
Al-A'raf ayat 164 juz 9. Masalanil qaumu fatatain dibaca pendek karena ada riwayat terdapat di surat 7. Al-A'raf ayat 177 juz 9. Pula fatatain dibaca pendek karena ada riwayat terdapat di surat 53. An-Najm ayat 50 juz 27. Allah wa ni'mal fatu fatatain dibaca pendek karena ada riwayat terdapat di surat 62. Al-Hajj Adum Asura Baro'a atau tidak boleh membaca kalimat basmalah terdapat di surat 9. Baro'a atau ayat 1 juz 10. Lah semua tulisan sebaiknya dibaca wasal. Allah ta'dilu i'dilu jika dibaca wasal. Allah ta'dilu terdapat di surat 5. Al-Maidah ayat 8 juz 6. Yalhad dalika jika dibaca wasal. Yalhad dalika terdapat di surat 7. Al-A'raf ayat 176 juz 9. Lamunahum Allah ya'lamuhum jika dibaca wasal. La ta'lamunahum Allah ya'lamuhum terdapat di surat 8. Al-Anfal ayat 60 juz 10. Dalikum anna jika dibaca wasal. Dalikumunna terdapat di surat 22. Al-Hajj ayat 72 juz 17. Ittahadat jika dibaca wasal. Al-Ankabut ittahadat terdapat di surat 29. Al-Ankabut ayat 41 juz 20. Alhamdulillah jika dibaca wasal. Masalah alhamdulillah terdapat di surat Az-Zumar ayat 23. Bisamawati tuni jika dibaca wasal. Bisamawati tuni terdapat di surat ayat 4 juz 26. Ad-dunya ad-dununaunalit terdapat di surat Al-Ahzab ayat 21. Ar-Rasulah jika dibaca wasal. Ar-Rasulah wa qalu terdapat di surat 33. Al-Hajj ayat 22. As-Sabila jika dibaca wasal. As-Sabila Rabbana terdapat di surat 33. Al-Sab ayat 22. Tulisannya Asin surat Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Basta tulisannya Asad dibaca Asin terdapat di surat 7. Al-A'raf ayat 69 juz 8. Musaitiruna tulisannya Asad boleh dibaca Asad boleh dibaca Asin. Musaitiruna atau Amumul Musaitiruna terdapat di surat 52. At-Tur ayat 37 juz 27. Musaitirin tulisannya Asad tetap dibaca Asad terdapat di surat 88. Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Jika dapat di surat Ibrahim ayat 3 juz 13. Bunyanun Idzar Wajib terdapat di surat 61. As-Saf ayat 4 juz 28. Sinwanun Idzar Wajib terdapat di surat 13. Ar-Ra'du ayat 4 juz 13. Sinwanun Idzar Wajib terdapat surat Al-An'am ayat 99 7. Nah, bacaan Ismam ya Allah mencucu di tengah-tengah dan sebagai isyarat bunyi dhamma terdapat di surat 12. Yusuf ayat 11 juz 12. Jamiun bacaan tajil dalam meringankan bacaan hamzah yang kedua terdapat di surat Fussilat ayat 24 juz 24. Bacaan malayalah memberikan bunyi kata pada kasrah terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Tulisan irkab mana dibaca irkab mana terdapat di surat ayat 4. Sal-ismu dibaca sal-ismu terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Bin boleh dibaca adu bin terdapat di surat 3.
Ar-Rum ayat 54 juz 21. Salasila yang kedua dibaca pendek terdapat di surat 76. Ad-Daur atau Al-Insan ayat 4 juz 29. Miatin minyak dibaca pendek. Iwaja qayyimah sakta yalah berhenti sejenak sekedar satu alif tambah bernafas terdapat di surat 80. Kafi ayat 15. Rona sakta yalah berhenti sejenak sekedar satu alif tambah bernafas terdapat di surat At-Tafif ayat 50. Qadida hada sakta yalah berhenti sejenak sekedar satu alif tambah bernafas terdapat di surat Yasin ayat 23. Mamau rok sakta yalah berhenti sejenak sekedar satu alif tambah bernafas terdapat di surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Qawariro terdapat di surat 76. Ad-Daur atau Al-Insan ayat 16 juz 29.